जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आप समस्त स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल डीके गैलेक्सी को माने धरती खंडवाल गैलेक्सी को बहुत दिन पर मु आज आउ गोटे वीडियो अपलोड करने को जाऊँगी जहाँकि हूँ तरंग टीवी रे प्रसारित होता कुकरी शो सैटरडे एंड संडे संध्या 5:30 जार ना हूँ मो बो हाथ रंधा मु बर्तमान आपन को से शूटिंग किछिटा मोमेंट्स कैप्चर करके देखा चेष्टा कर देखंतु ये देखंतु शूटिंग चली मोर शॉट ए आरंभ हम तो बर्तमान रोसई घर यहाँ हूँ रोसई घर सेट मिनिमम 7टा कि 8टा कैमरा लगी ऊपर भी कैमरा अच्छी पिला माने समस्ते तरंगर मो बो हाथ रंधा देखो तो मो संगे किए अच्छी आपणकर सबुठ चहिता फुले कांदुरी दिया जाक आप सब बेले केतेटा संध्या 9:30 राजजोग माने आशा को जी माने जगह नेला सी होचंती एई मैडम राजजोग आमे आशारे करूथिलु तापरे राजजोग आसे माने आशा थिला ए राजजोग बस केते खुशी आज आमर मो बो हाथ रंधा कसी बहुत खुशी अच्छी मु आज बनैबे एमिति जिंस जोजन तुम जमा भी खाए ना सेटा कोन बनी सरला परे देखिबे सेटा देखिबा पय पूरा वीडियो देखिबे माने हमर दुर्भाग्य सेई दिन रे हमर शूटिंग करा हबो जोन हम आमिष खाइ पानी हम सब भी नॉन वेज खाइनी बट देखो नॉन वेज न खाइले स्किन एमटी ग्लो करे हैला नॉन वेज न खाइले स्किन एमटी ग्लो मेकअप संकर कमाल मेकअप दादा मेकअप बहुत कम दिए सत्य कथा आम भोजी मेकअप बहुत ही कम नेला आज बिल्कुल नेलानी कहले चले आम मान टाइम लगला रेडी होपाई से केते बेलू आधा घंटा ला मेकअप नहीं के पड़ से बुलुची ना मोटा मोटा सुंदर देखा चबी चिक्स सुंदर मते एवला चिक्स सुंदर लगे जम्मा कमे अब के कहबेनी मते मोटा बस ओके तो बर्तमान रोसई करबो तुम रोसई जगह को चली जाओ मु तमर रोसईटा बर्तमान देखि केमिति देखंतु आज्ञा देख देखंतु हमर रोसई पई केते कोन आइटम्स बाबा लेंबू राहुल सर हमर रोसई करे व्यस्त मो बहु पूरा बहु बुझारे व्यस्त जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आम 8टा भितर ही करवा आज ये हूँ आमर हीरो सुदीप्त आमर कंटेंट राइटर आम डायरेक्टर आमर एक्टर माने सबू एकाधार से अभिनेता निर्देशक आउ रचनाकार सबु किसी से देखंतु ठाकुर मान मुंडियाटी मारदेले महाप्रभु को ये आमर पूजा सरला ये तो राहुल सार आम रसोड़ा रोसई बास करी पूरा रेडी कर सारे शंकर भाई बर्तमान पूजा कर महाप्रभु ये आम शूटिंग सेट देखंतु बहु गॉड ब्लेस यू जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ समस्त ये देख हीरोटा ठिया पछपटे ना विलेन बेले देखा विलेन कहीदेला तुम जा शंकर भाई जय जगन्नाथ फोटो 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 मो बड़े मुझे केवे फोन हाथ धरनी आज धरची खाली फोटो उठेबी बोली तापर कोड रखिदेबु निजे भूल जीवी अच्छा मो पानी बाक्स आसीला अरे मत शोष लानी पानीटा मु कहीं आणुची आसू आसू ताठू नहीं आसब ना ताको फोन कर बर्तमान आम लवरीन
ରୋଷେଇ କରିବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆପଣ ଆମ ସିରିଏଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ମସ୍ତି କଲୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ଥୁଆ ହେଇଛି। ହେଇଗଲା ପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇବେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲା ପରେ ଅଧା ଦହି ପକେଇ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ମୋର ବ୍ଲକ୍ କଲା ପରେ ଆମର ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଜି ମୋ ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧାରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟ ବିଥ୍ ଆମର ଡିଅର୍ ସୁନैନା ବହୁଟି ମୋର ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କଲେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ହେବ ବହୁଟି ମୋର ଅତି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛ ନା କ'ଣ ଅମର କ'ଣ ଚାଲ ତମର ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ୟାରି ପାଇଁ ଆମର ସୁଟିଂ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି 7ଟା ଜାଗାରେ ଆମର 70 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି ଏଇଠି ଆମର ଶଙ୍କର ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଭାଉଜ ପାଖକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏତିକି ଗୁଡ଼ା କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଡେରି ଦେଖ ହିରୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ରାହୁଲ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁଲ ସାର୍ କ'ଣ ବାଡ଼ ରହିକି ସବୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର ସେ ରୋଷେଇ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ କରୁଛନ୍ତି ଗୁମର ଫିଟେଇ ଦେଲି ଏଠି ରୋଷେଇ ସବୁ ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ମରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁଟିଂର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ମାନେ ସିଏ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ହସ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଷମା ସେଥିରେ ଗ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କହିବା ଦରକାର ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସିରିଏଲ୍ର ମାନେ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ସୁଦୀପ୍ତ ସାର୍ ପଡ଼ିଗଲେ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ଫ୍ଲୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାଙ୍କ ହସଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କମେଡ଼ି କରି କଥା ଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଟିର ଦେଖିବେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଯେଉଁ ମୁଖର ଭଙ୍ଗୀଟା ଭାରି ମୋତେ ଭାରି ମାନେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ସେଇଟା ଆଉ ସତରେ ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସୁଦୀପ୍ତ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ମୋ ଭାଉଜ ନମସ୍କାରରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲ ଆଜି ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛେ ନା थैंक यू सो मच मत आपन काम करी बहुत खुशी लागु आगु मते आमे करबा योजना बहुत किछि अछि देखो माइक मते मागी नै गेले लास्ट को माइक को माइक कथा कहबा खाई आनी केसे नै ए जो काली मिठा ना ଗୋଟେ प्लेट सजे दे हां तबे कन्या कोन आसीबो मो घर खाली रांधी घर नियम जे आसीबो रांधीबो ठीक अछि मु ଗୋଟେ कन्या खाइबो डाकी त मुह मिठा करी पठेबी नै तू पिया को ना आनु फ्रिज में रखिली केतो आज